Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So our next topic is on why is it important for us to study this industrial relation. Kenapa perlunya kita belajar industrial relation ni? Ada 3 poin. Yang pertama, because these industrial relations outline the rights and obligations of parties. Di mana industrial relation ini menyediakan atau memberi garis panduan tentang tanggungjawab employer dan employee. The parties tu merujuk kepada employer dan employee. Yang kedua, industrial relations ni important because untuk kita belajar sebab dia provide framework as imposed by the law. Dia industrial relation ini dia menyediakan atau menggariskan kerangka-kerangka yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Basically, kita refer kepada akta-akta yang telah ditetapkan untuk isu-isu di bawah industrial relations. So, kita kena belajarlah. Terutama bagi awaklah student HR yang insya-Allah akan bekerja di dalam bidang human resource, sangatlah kena aware tentang akta-akta yang melibatkan industrial relations. Dan yang ketiga, this industrial relation is important for you to know because when there's a breach, bila mana ada kemungkiran tanggungjawab mungkin tak dilakukan oleh majikan ataupun tanggungjawab yang mungkin tidak dilakukan oleh pekerja. So, bila berlakunya breach ni, adalah industrial relation menggariskan the disciplinary procedure. Industrial penting, industrial relation ni sebab dia menggariskan prosedur-prosedur tertentu supaya kita boleh settlekan hal di antara majikan dan employee peacefully, secara aman, secara baik, and hopefully out of court. So insyaAllah, Madam will discuss these 3 importance satu persatu. Yang pertama, industrial relation dia menggariskan tugas-tugas ataupun tanggungjawab pihak. Again, pihak-pihak refers to employer and employee. Macam Madam dah cakap yang lepas, employer kena tahu apa employee nak. Employee nak gaji. So, bila employee nak gaji, employee kena tahu juga apa yang menjadi agenda utama employer, which is to generate income, untuk jana pendapatan. So, kena ada 2 hala lah, masing-masing kena faham tanggungjawab, hak dan tanggungjawab masing-masing. Contoh, company ataupun majikan, dia tahu dia nak generate income, so dia kena provide infrastructure kepada pekerja supaya pekerja boleh carry out their duties. Katalah antara infrastructure ni macam-macam lah. Kafe, internet, kalau dia bekerja dekat site, menjadi kewajipan lah kepada majikan untuk sediakan topi supaya keselamatan pekerja terjaga di tapak pembinaan, kalau dia kena turun site kan. So bila this employer dah provide infrastructure itu, so employee kenalah buat dengan sepenuh hati setakat yang dia mampu. Janganlah pula bila dah provide internet, employee buat atau layari internet untuk bukan tugasan kerja, lebih kepada interest atau kepentingan diri sendiri. So dekat situ bolehlah majikan take action sebab telah berlaku breach. Breach ni apa? Kemungkiran. Maksudnya dia tak buat seperti apa yang telah dipersetujui bersama. Maksudnya tahulah, employee tahu dia kena buat apa, employee tahu apa tanggungjawab dan tugas dia. Okey, itu maksudnya kenapa kita penting belajar atau tahu pasal RR ni, sebab dia menggariskan hak-hak dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pihak-pihak. Yang kedua, penting juga kerana industrial relation ini menggariskan kerangka-kerangka yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ini memang kita bercakap tentang akta-akta dan undang-undang yang telah dikeluarkan untuk isu-isu di bawah industrial relation. So, saya ada tugasan untuk awak. Untuk yang ni, saya nak bagi beberapa jenis akta, berapa nama akta, dan saya nak, ini kerja individu, awak cari
objektif ataupun tujuan akta ini ataupun akta ini berkisar tentang apa. Yang pertama, saya nak awak cari berkaitan Employment Act. Satu. Yang kedua, Sabah and Sarawak Labour Ordinance. Yang ketiga, the Employees Provident Fund Act. Yang keempat, the Employees Social Security Act. Yang kelima, the Occupational Safety and Health Act, the Trade Union Act yang keenam, dan yang ketujuh, the Industrial Relations Act. Saya nak, ini kerja individu, akta-akta yang saya sebut tadi, saya nak awak cari dan secara ringkas je akta itu menyentuh tentang apa. Alright? Itu penting belajar industrial relation ni supaya awak tahu ada akta-akta yang boleh diguna pakai untuk awak menangani isu-isu di dalam industrial relations. Pentinglah, mungkin satu hari nanti awak jadi bos, mungkin satu hari nanti awak pekerja. Jadi awak kena tahulah apa dia kerangka-kerangka yang telah diprovide oleh kerajaan atau penggubal undang-undang untuk menjaga especially welfare kedua-dua pihak, kebajikan kedua-dua pihak. Dan yang ketiga, pentingnya industrial relation ini adalah bila mana ada berlaku kemungkinan, maksudnya adalah pihak-pihak yang tidak menjalankan tanggungjawab masing-masing, dimenggariskan pula tata cara disiplin, prosedur disiplin, langkah-langkah untuk dia ambil bagi tidaklah kita kata menghukum, tapi penalti lah untuk mereka yang tidak menjalankan tanggungjawab sepatutnya. Dan harapannya disiplin prosedur ini dapat diselesaikan masalah pertikaian atau kemungkinan tanggungjawab tadi secara aman, kalau boleh settle out of court. Itulah 3 kepentingan kita belajar industrial relation.